Ah, elindul. Megy. Cseresznye. Elképzelhető, hogy problémák lesznek, mert most egyszerre vesszük is föl, meg streameljük is. Sziasztok, hello! Fölkerült egy YouTube shorts, amit nagyon sokan megnéztetek, köszönöm szépen. Igyekeztünk, és hát ezen felbuzdulva látva a kis csatorna elemzéseket, most megpróbálom majd végignézni az összes eddigi részt, és ilyen kis vicces sorcokat kimarni belőle, és fölrakni külön. A marketing jelleggel pusztán. Csak a pénz, érted? Jó. A másik nagyon fontos dolog, hogy mindenképpen iratkozzatok föl, ugyanis most kiraktam egy szavazás, hogy merre menjünk tovább a játékban, és egy nagyon bátor egy ember. Vagy kettő, egy vagy kettő. Szavazott. 100%-ban a terrormorfos küldetés szál nyert. Úgyhogy meg kell keresnünk Hadrian-t, Karcsival. Nyilván Karcsi muszáj, hogy itt legyen. Most district. Viszont pillanat, mert ugye kimaradt itt most egy-két nap, és nem tudom, hogy mi hogy volt, mi van. De szerintem eladtam, kipakoltam, átpakoltam mindent, amit akartam. Abba a új pisztolyba, vagy mi ez? Rifle-be, ebbe milyen 777-es. Jó. És ő a 3-as számú. Ja, el is adtam az izét. A Maelstromot, jó. Ruha. Lőszer. Kaják, azok legyenek nálunk. 7 darab sör. Úristen. Secret Outpost. Ezt el kellett elolvasni? Nem emlékszem. Halucinogén. Jó, mindegy, 54/144. Kérdés az, hogy mennyire vagyunk éhes szomjas. Félúton. Jó, hát ez most még itt a városban nem lényeg, gondolom. Úgyhogy Constellationbe így nem kell menni a lodge-ba. Lövöldözni most nem fogunk talán. Még így az elején. Legalábbis itt New Atlantisba. Lőszert akarok majd nézni, venni esetleg, mert csekély a loot. Skill. Volt-e? Nem volt. De ne vigye el. Pistol. Lasers. 46/100. Hát ezt a pisztolt, ezt így most annyira nem. Esetleg a shotgun. Még olyan csábító. Továbbá a scavengingbe is lassan bele kéne mennünk. Pain tolerance, ez 1/4. Ez mi? Ezzel még tudok egyet ugrani. Oké. Van egy stealthünk. Mi a következő? 50% more difficult. Igen. Majd ez a stealth is jöhet, de ráadásul még itt is kéne haladni. Például a boost pack-kel. More quickly ráadásul. Az is fontos. Meg ez is fontos. Ez nagyon fontos. Meg a piloting. Az mondjuk még ráér, így el vagyunk ilyen alosztályú hajókkal egyelőre. Medicine. Na mondjuk ez se lenne rossz. Kicsit jobban hílelődnénk a dolgoktól. Research methods, ez mit csinál?
Resources required to craft items and complete research projects reduced by 10, 20, 40, 60. De hát ez annyira nem lényeges. Resource az van bőven, geology. Pláne így. Grab jump drive range of jump drive. Botany. Nem, scanning. Ezek lesznek a fontosak. Én szeretnék modolni eszközöket, ruhákat, fegyvereket. Meg hát a outpost is ugye, már nagyon kéne. Special projekt, ez meg ráér. És hol, ja meg a Starship Design ugye, az hol van az? Starship Engineering, ez lenne az? All Ship Systems, ez is jó. Hát nem is tudom, merre fogom kezdeni. Itt meg ugye a fő célunk az ez. Nem. Outside of combat, while in combat. Ez azért nem rossz, hogyha közben is regenerétünk. Nutrition. Ez se rossz szám, mert most már ugye kötelező enni amúgy is. Gymnastics, unlock the ability to fall damage. Na meg ezek az environmentalizék, mert eléggé húzósak ezek a külső behatások. Bocsánat, ha ilyen szirénák vannak a háttérben, a városban lakás átka, és én be nem fogom csukni az ablakot, mert megpusztulunk akkor. Nem az, hogy meleg van, mert most kellemes az idő, de nem lesz levegő. Energy weapon. Energy damage is reduced. Úgyhogy, ezt tudnám upgrade-elni, csak nincs skill point. És itt van egy ilyenünk, meg egy olyanunk. Meg azt mondtam. Jó, akkor menjünk a megszavazott úton, induljunk el, csekkoljuk Hadriant. Igen, itt vagyok, jövök, hello. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC, it's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. Vévictis. Oh, igen. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned. The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Hát ugye a Vévictiszt elítélték. Spoilert most nem rakunk. Vévictiszt elítélték. Ennyit tudunk egyelőre, hogy őt elítélték a londini események miatt, ugye. Illetve hát a Colony War. A Xeno Warfare miatt. Ez ilyen, ez nagyon Joe-is barát, jó barátok, Isten, ezt sose fogom meg. Jó. You doing okay? Vannak-e többen? Ez mondjuk egy érdekes kérdés. I'm the last. Last? Few of my siblings, they passed when we were young. Training accidents and the like.
but most of the rest were deployed to the front lines during the Colony War, and they never came back. Not a day goes by where I don't think about what the world would look like with them still in it. Ja, hogy ők mind a Véviktis klónjai? Úgymond? De több is készült. Ó. Oh. És ő maradt egyedül. Aha. Na, vajon elmeséli a sztorit? Hogyha ezt megkérdezzük, vagy... Would have happily told you he was one of the greats. Ultimately, though, it didn't matter. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. Így halálra The man ítélték. caused a lot of death on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. Hát de ennek semmi értelme, hát hogyha emiatt cseszegetnek majd a nagy meghallgatáson, hát akkor meg minek hívnának be, hogyha ez baj, nem? Wow! I thought my family was messed up. Na, meséld He el. had his men open fire on civilian ships during the Battle of Cheyenne. A battle that he ultimately ended up losing anyway, devastating the UC fleet and bringing the Colony War to an ugly end for the UC. But he's also the one who ordered the bombing of the Londinian spaceport during the outbreak, condemning countless lives. Both sides agreed the settled systems would be better without him. Hát, ja. Na jó, ezt majd még bogozzuk úgyis. Ez meg volt. So you're using me to distract them. Great. You're not your father. Luke, te nem vagy az apád. So you're using me to... ez biztos nem? Ez hülyeség? I just thought you deserved to know. Ó, igen, nem észtek, igen. Ó, de most legyünk vele szemetek, legalább mi lelkesítsük egy kicsit. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. Hát köszönöm az... Got a second. Was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. Értem. Telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Nem? Ó, ez a paraszt. I mean, we never spent a lot of time together. He was too busy being fleet admiral to deal with kids. I was raised by a pair of guardians instead. Until his defeat during the Colony War, though, he was known as an extremely effective commander. Savvy, perceptive. That mind opened a lot of doors for him. And for me, too. But Victus, for all his ability, was heartless. Ruthless to a fault. In the end, that's what cost him his life. Well, thinking about it more, I suspect there'd be value in sharing the fact that the Terrormorph project was, well, a failure. There's no need to be afraid of this data being weaponized. Knowing that should calm some of the cabinet's fears and make it easier for us to dispel any suspicions the other factions might have about our intentions. Na hát, ja. És ezt el fogják hinni a két szép szemünkért. 4.
Neked 2 piros, nekem 2, nem is emlékszem, milyen színű szemem van. Eye strain from the amount of reading I've got on the horizon if we succeed. The Terrormorph project never went anywhere. It couldn't. They're deadly creatures, but they aren't xenoweapons. The cabinet not opening the archives is probably a bigger risk than them handing over the files. That data itself isn't dangerous, which probably wouldn't be a bad point for us to bring up, should the opportunity arise. Hát jó. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Sounds like our cue. Here we go. Here we go. Hogy csak a derekam be van állva, és bicegek. Tiszteleg! Hát, te ki vagy? Na, cső, Zsoni! Ah, Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Ó, köszönöm, igazán kedves. Hopp, eltűnt. Hajrá. Let's go! Utc. Megjöttünk a utcba. Jó napot! Még valaki nincs itt, vagy... Ja? Hát akkor... Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have 2 petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terrormorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all 3 Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. That is something to consider. Though we also have to take into account the nature of the data you require. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, Terrormorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask, how many deaths the Cabinet requires to act? 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we? And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain.
as the one who actually collected the sample in question, did this terrormorph seem at all alarming to you? Nagyon aranyos volt. Odajött, hogy megsimogassuk. Csak véletlenül lelőtték a fegyverek. Just taking her word for it as well, then. So it would seem. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Azonnal. Na persze, hogy most éheztem, mert nincs egy kis üdítő, vagy víz, vagy... Ah. Ez túl epik. Ez viszont olyan kis It's a little intimidating. hivatalos. I understand. Hát az. That? I hadn't thought of that, Captain. An excellent point indeed. The other powers would likely be much more inclined to work with us knowing that. Chief Diplomat. That point is a good one. Very well, you have my agreement. The galaxy is lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... Oh shit! What was that? Attention. Attention. An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Incident. Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terrormorphs. Az ciki. More attacks. Just as predicted. Good God. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. Discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Oh. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there. Oh fuck, én azt hittem ez később van. Ez úgy inaccessible. És ez? Oh shit. Jó, minden esetre kajám az van, hál' Istennek. Ez a lőszer viszont nem nagyon lesz elége. Sör. Ez mint kaja. Eszek egy sonikát, meg iszok egy sört. Így a nagy csata előtt jobb előtt. Legalább nem emlékszünk majd. Tényleg részegeket úgyse tudnak mind controlni, nem? Jaj, bocs ez. Jó van, jössz velünk. Adrian? Gyere be. Adrian? Jó, akkor majd jössz. Ja. Net Station. Ó, én azt hittem, ez később van, és még tudok lőszert venni, de hát akkor így nem. Nem hiszem, hogy nyitva van a Jamison Mercantile ilyenkor. Jaj, már mind controlled. Stop! We're trying to help you! De most mit tudok? Valamit írt. Collect the... Jó, ilyen weapon, az aranyos, hol?
Na mert ugye azért megölni mégse akarjuk őket. Csak azért, mert kontrollálva vannak, tehát diplomatikusan elhelyezzük a 6-os slotba az IM-et. És lelövöldözzük őket. Hello! Oké. What? Húha, ez nagyon érzi az erőt. De most ez lőszert használ arra, hogy megbénítsam őket. Sokkolom. Hey, és te? Thank you. Szívesen. For what you did. We didn't want to hurt them. Hát nem is bántották. The way those people were acting. I've seen this before. They were under the Terrormorph's influence, weren't they? Hát igen. I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. They went berserk. Pheromonic projection. Some terrormorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. Azt már beszéltük. I honestly was just wondering the same thing. No, you don't need to worry about me. I've had a terrormorph try it on me before. I'm not susceptible. So we'll just have to make sure to watch out for each other down there. Jó, és mi van, hogyha engem megkontrollál? Na jó, menjünk. Let's do it. That's unlocked. Please, do what you can to help them. Hölgyem, aggodalomra semmi ok. Szegény elég szarul néz ki, mondjuk abba a sisakba. Hát de ez most baj. Meg fogunk pusztulni. Ó. Jó, 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 jó. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. You might back up. Don't just stand there. Kill it. Az ott egy terrormorph. Ugye. No. Ó, ez egész jó. Tűzre nem izélnek. Tűzérzékeny. Jaj, de jó. Jó vagyok. Köszi. Azért a lootodat ad ide. Hú, de pirosas, vagy ilyen rozsdás. Na. És hol vagyok? Wait, officer? Mi van? Are you and this woman experts? Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, but we're barely holding our perimeter. Perimeter. We've done this before. One loot. Oh. Got one fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. Gyorsak leszünk. We'll hold them as best we can. Ennyi? Kösz. Ez mi? 21-et sem. Na várjál. Az egy sima rifle, ugye?
Ez 38-at sebez, hát akkor ezt nem, akkor ezt nem vesszük föl. 11-es lőszerrel semmire nem megyek. 6 és felessel se, mert hogy már nincsen maelstromom. Mit tud ez a maelstromom? Short, large, semi. Jó. Viszont a medpackeket elvinném. Egy gránátot is. Azt is, meg ezt is, azt már nem lehet. Jó. Hova? Várjál. Hát, ha még van valami. Mentés. Hopp, nagyon fontos. Hello. Jó napot, vagy nem tudom. 2 terrormorf is lesz. De a hajóm, bazd meg. Nem szétszedik. No. Ez mit csinál? Tudok sneak-attack-et rá. És az 30 hányszoros. Figyeld! Itt szerintem félrefejlesztettek valamit, 30 akárhányszoros sneak attack. Úgy, hogy egyes sem van a skillem. Sneak skill. Oda nézz. Figyeld. Target down. Nice work, Captain. Köszi. Várjál, lootolok, pillanat. Vark, maromba. Hát ez azért ez így very hardon. Így, hogy ekkora a szorzója a sneaknek. Adrian, te hova? Jó, mindegy. Ezt még szerintem Toddéknak át kell gondolni, hogy ez... De mi? Amúgy se értem, miért lett 34-szeres a sneak damage. Van valami olyan képességem. De a 0 ponttal is 34-szeres volt, hiszen Creed-en is 34-szereset sebzett. Amikor még skillem se volt. Ugye itt van ez az, ami érdekes. De ez 15%, tehát lehet, hogy ez 1500. Véletlenül annyit számol. Ezt nem értem. Már nem baj. Abszolút nem baj, mert így ez azért nehezebb volt ez a küldetés ennél régen. Ronald. Szia, Yumi. Guess they weren't kidding about you too. Ez így kurva vicces volt. You best put the right people in the right place. Ja. Certainly doesn't feel like it. Na, szerénykedés. What would have happened if Jézusom. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the Terrormorphs have been dealt with. Yes. Take care of yourself, Sergeant. Report to President Abello. A Labellóhoz visszamegyünk. Majd nincs még itt valami lőszer, mert azt még most fölvenném. Hello. Tudok már azért? Terminál működik? Ó, nincs itt a ship technician, szegény. Ez csak úgy kíváncsi. Ja, mentek egyet, mert hát ez ilyen crash. Hát eladni tudok. De nem akarok eladni. Na jó, menjünk vissza a prezidenthöz. Prezidens.
Jaj. Tényleg azt az affliction-emet nem tudom kicsinálni ezzel például, nem? Vagy mi az addiction-emet? Valamelyik. Hát ez csak enyhíti a tüneteket, az nem ugyanaz. Ez az infection, ó. Oh. Jó, akkor el vagyok én velük. Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Please wait for the all clear signal before exiting your homes. That is all. Most vagy soha. Gyere, Hadrian, megyünk. Hova megyünk? Oda megyünk. UC-re nyílik a kocsmajtó. That's a relief to hear. Hello. Thank you, gentlemen. Let your people all know how much we owe them today. Yes, ma'am. Ah, there you are. Itt. I believe we have some things we should discuss. Really? You've got the cabinet's full backing to prevent more attacks. Understand? Ha. Mi van? Bajba került a seggetek azt egyből? Captain? Hadrian? Yes? It would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the Terrormorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Hát jó, csak... Ezt úgyis kapunk. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the cabinet. You will have our full support in collecting the Terrormorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? Kapok egy szót, hogy ne segítenék. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. 9600. Hülye vagy? I'm gonna go check in with Chief Engineer Kulkarni. Hát ez egy körlút, 9600. Tessék?
Nem figyeltem, bocsánat. De menjünk ahhoz a valakihez. Where we are by sitting on our laurels. Our laurels, in fact, became uninhabitable a long time ago. Helps to remember that. Aha, jó. By the way, Captain, Sergeant Yumi was looking for you. Sounds like he's got more work. Oh, tényleg? Azt nem hiszem. Ilyen gyorsan összetakarítottak ott lenn? Jó. These orders. A Vanguard captain. You... Yes, sir. I'll make sure they get what they require. Szia. Jó a hajad. Ó, ne menjél. Hozzád küldtek. You my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terrormorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency, and requires a one-time use code from each of the 3 armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. Oh, you don't say. No. Each is a strip of several million random numbers generated on the fly based on biometric keys kept by each of the ambassadors on their person at all times. They're impossible to create without those keys, and those keys stay with the ambassadors, meaning we're accessing nothing if we can't get them on our side. Hát akkor... It won't be. Both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Egy kis csibészség ebben a néniben. How we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Varun? Kezdjük a House Varunnal, a kemény dióval. Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent support to a small number of archival requests, so there's real hope he might again. Really? To know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. Ez nagyon... It does, but there's a concern. Yes. We're not 100% sure Balmore's actually still alive. Hát az fasza. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. Ja. The Varun delegation brought more than a few of their native flora with them when they set up in the embassy. It seems those plants have been allowed to flourish.
making it hard for us to verify what's Flora and what's Ambassador. Really? The embassy is still legally House Varun's sovereign territory, so we're not technically permitted inside. We've snuck in the occasional spy, of course, but the ambassador has proven more evasive than you'd expect for a man of his age. But we're quite sure he hasn't left the city. The man stands out. Jaj, nem, de ettem. Már hál' Isten, úristen, de gyorsan szalad az idő. Then you search the embassy for his biometric key, collect your code piece, and we'll go about notifying his next of kin, if we can ever find them. But let's hope it doesn't come to that. That's... It would at least be a speedier negotiation. But, Uh-huh. of course, I hope the ambassador is alive and well. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Remek. Na jó. Hát, próbáljuk meg. Howdy. Howdy. Okay. Hello. Hello. Jó a parókád, elengednél, kösz? Yes? What? Choose floor, megyünk le. Hova kell? Hát az embassy nyilván, a mi az, hogy mondják azt? Yes? Kirendeltség, küldöttség, mi annak a neve? Hova tűnt a másik markerem? Hello. Ah. Ouch. Van még kajám, meg piám. Én most lehet, hogy leiszom magam egy sörrel, meg egy kis csirkével. You are now fed. Oh. Ma van? Spaceport. De amúgy volt, hogy a Cityben van. Hogy lent lenne? Oh. Really? Ez a Sergeant Yumi. Ez a kit érdekel a Sergeant Yumi? Hát hagyjál már. Split. És hogy a francban van nekem 2 jelölőm? Azt hogy csináltam? Ó, te! Hát akkor ez most teljesen fölösleges. Ó. Ó. És mehetek vissza. Hát ez... Ó. Ráadásul... Ó. Miért? De miért? Na mindegy. Jó. Ó, itt van a kis kávés csaj. Hát ez remek. Jó, akkor megkérdezzük a freestyle-osról is. Howdy. Jaj. Cowgirl. Howdy. Howdy! Captain, would you like to finish your briefing on the ambassadors? Igen. Én azt hittem, hogy egyszerre csak egy is jó. The good Ambassador Ratcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support.
And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. Ah. Name's Cameron Long. He's younger than Ratcliffe, bears less of a grudge towards the UC. He works closely with the ambassador, making him a promising source for information on the ins and outs of embassy life, and someone who very likely hates her guts. Yes, many. Don't steal anything. Don't get caught anywhere you're not supposed to. Absolutely do not harm anyone. If something goes wrong, we'll do our best to smooth things over, but I can't make any promises. Hát jó. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Jó, mondjuk az jogos tényleg. Jó, akkor megyünk a Freestarhoz előbb. Jó, nincs is más opció, oké. Jaj, ide kellett egyáltalán volna jönnöm ide. Hoppá, bocsánat. És közben nézegettem a telefonomat, mert várok ma egy csomagot. Legalábbis az jött e-mailbe, hogy ma át tudom venni. You are a visitor? I'll find the ambassador in her office. Go on through. Hát ez nem valami jól végzi a munkáját. Azt se tudja, ki vagyok, és beenged. Ez aztán a security. Thank you very much. Hello. Visitors are only allowed in the lobby, offices, or conference room. That means you. Oh shit. Terrormorphs? As in more than one? All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Hello. You're allowed 3 places. Conference room, lobby, or the ambassador's office. You set foot anywhere else, there's going to be problems. Lehet, hogy itt se lehetnék. Na jó, nem kötekedünk, mert hát ha leülhetek, jó napot, csokrom. Nem, mondjuk nem kínált hellyel, ne legyünk bunkók. I'm sorry. Do you have an appointment?
Ezek az idióta lehetőségek. Legyünk ilyen határozottak-e? Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants Terrormorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. Hát nem teljesen. Van az right, got you, that right, you. Because, yes. Ez jó, ez egy kicsit ilyen kis fenyegetés is amúgy. Ne, ez meg is érdemli, bazd meg. Excuse me. A less level-headed person might think that was a threat, Captain. Mert az volt. Frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours and go? Ó, itt lehet menteni? Nem. Így. Csak hogy utána bejönne a Persuade option, hogyha rányomok az alsóra. No, Captain, I'm not, and I'll tell you why. What you experienced down there at the spaceport, I've lived that once before already. Fought tooth and nail as aliens rampaged in the streets of my home and others all throughout the collective. But my aliens were placed there by UC hands. So I'm not interested in anyone getting power like that ever again. The UC most of all. Visszadobta. És megint van ott alul egy jó. You have my answer. Now please take the hint. You're really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. No. I'm listening. Az biztos nem fog neki tetszeni. Jaj, hogy megyek vissza? You know that for sure. That is interesting. Van autó Persuade-em. Hát anyád. There's a lot of scared people out there right now, and I could do something about it. Well, Captain, you make some good points. But if I'm really granting you access, I'm gonna need the following concessions. Jaj. Your access will be limited. You can only take out the items related to stopping these terrormorphs. The monitors will make sure of it. You go in once, you get everything you need on your trip, and never again. And all research done with the data will be monitored. If this data is being used to save the galaxy needs to be involved in the oversight. Freestar scientists will watch your people like hawks. So, do we have an agreement? Simán. Excellent. Follow me. It's good to be back at the embassy. Örülök, hogy örülsz. Jó, itt van az izé. Akit ott lent nem akartak beengedni.
They tell me it should only take a moment. Az mi? Ajaj. And there. And there. Here, I'll reach out to Deputy McIntyre. We'll coordinate the necessary oversights. Two unlikely allies, I guess. Ez nem is volt olyan hú de vészes. Mondjuk egy kicsit aggasztó, hogy felügyelni fognak minden, de hát elvileg nem baj. Biztosan majd a diplomatikus kavarcolódás. Jaj, hát ez mi volt ez, sima csiga. Oké, és akkor most irány a House of Balloon. House of Balloon. House of Balloon. Balloon. Jaj, bocsánat. Hú, várjál, itt valamik van. Kevés a kezem. nem, semmi olyan. Az mi? Yes, exactly. It's like when someone insults you, you want to just beat the shit out of them sometimes, but you don't. Az aztán megbecsélés, beszélés. Csának közben itt munkahelyi üzenetváltások is vannak. Ugye bal kézzel egerezek, és jobb kézzel nem azt csinálom, hanem a telefont. Mármint, na jó, semmi, kész vagyok. Gyors volt. Jaj, na jó. Ezt hagyjuk. És arra mi van? Jó. Erre mutassa, erre jövünk. Bear Game Player, hello! Hát 1000 éve. Mi újság? Hogy telik a hétvége van? Szombat? Mi van? Szombat, ugye? Szombat. Mentés. Itt vajon van valami? De amúgy ez nem néz ki valami jól. Holder. Folder. Mindenhol bögrék vannak. Az mit csinál ez? Eszköz. No jól van. Nem valami biztató. Lehet, hogy sneakbe kéne, né. House Balloon Embassy first floor. House Balloon Embassy. És texture bug. LOD. De rendben, éppen vonatról, de gondoltam benézek hosszú az útvidékig, csak le nem erüljön a telefonod. Merre fele mész? Én lejövök sneakbe közbe. Az jól összetaposta valaki. Jó, gazos. New Atlantis horror.
Van, ne sürgessél. Ez mi? Oh, ez mi? 5 darab digipikkel van, az nem sok. Hát, jaj, hülye. Ezzel tudok csinálni ilyeneket. Így. És így. Ja, van töltő, akkor jó. Miskolc fele. De elég jártunk arra. Activate turrets. Hát először legyen velünk. Ja. Protect current user. És most activate turrets. És most meghalunk, mi? Várjál, mindjárt, várjál, ott van egy ilyen ládika. Ráadásul pénzes. Melee damage. Hopp! 60-at sebez, azt a rohadtél. Várjál. Csak ugye ez meg incendiary damage, kis ilyen kis damage, olyan kis damage-et csinál. De van egy eonunk is, ami 29-et sebez csak. Mert ez már calibrated. Hát akkor... B2. Ezt lehet meg is iszom, mert már biztos megint meg fogok éhezni, úgyhogy eszek is egy narancsot. Mindjárt aprócsolom az interkomodat, csak hadd nézzek körbe, hát találtam jó dolgokat, pillanat. Ez milyen eszköz amúgy? Itt is van egy B1, B2, B3. Érdekes. És mit csináltok Miskolcon? Throw the powers, hogy hova? Dobjam el a Bejött a autóturret, de most velem van ugye elvileg. De para. Approach the intercom. Ez öntöz... Nagyon jó. Lehet mindjárt kipróbáljuk a 60-at sebző fegyverünket. Ez valamilyen feromon cucc, azt el leszünk varázsolva. Hoppá. Hoppá. Crafting elemek. A kurva, de megijedtem. Megyünk látogatóba. Meglátogatjuk mi? Hát hülye vagy? Itt most esett le egy halott robot. De mondjuk a higgy, de nem az... Várjál, van ilyen magic lófaszom. Hát, ha van is itt ellenfél, az nem élőlény. Túl leszünk súlyozva, az lesz.
Danger! Oh, hello! Hú, de elromlott a hallásom. Mi ez a hangzavar? Ebben van valami? Ojjojjoj, és ez most velem van? Kukutyin? A kurva életbe? Ez nagyon jó. Hát ez nem csodálom, hogy üres ez a toilet paper tube, mert annyira összefostam magam, hogy kb. El is kellett volna használni. Guide within serpent. Mondjál ilyeneket. Várjál, most hol... Ja. Jesus Christ. Hoppá. Oh, sneak damage, nagyon jó. Geci. Ezek a bábuk. Rohadt életbe. Hoppá. Ó. Mindjárt. Várjam. Kéne aludni, nem. Meg ha, legalább. Ja, ilyen családi látogatás. Mi? Light particle. Starlock? Azt nem kell. Fú, arra mi van? Merek villanyt kapcsolni, mert... Arra nem sok minden van. Jaj, hülye, nem ez a gomb. És hát ez a gomb, csak nem így. Én ki nem nyitom azt a budi ajtót, az biztos. Jézusom, az meg megmozdult a fegyverem. Hát nyugodjál már el. Nova Blast Disc, de ez a EM damage. Mondjuk... Mit csinál az EMA? Megmaradt az a fegyverem? Meg. A robotokkal. Hát elektromag. Miről beszélsz? Honnan? Anyádat ütögest. Ajjéj, tankos! De most ezeket csak elkábítottam, mi? Már föl is támadtak. De azért leviszi az életüket is jól. Az nem rossz. Ezek honnan jöttek? Milyen hangzavar van itt? Erre kell jönni? No. What kind of danger? Jó, erre nincs is semmi, az csodás. Figyelj, itt a sneakkel sokra nem mentem. Itt lesz itt olyan over-encumbered cucc. Mindjárt. Na bazd meg, most visszajöttem az elejére. Hogy most hol vagyok, jó mindegy. Abba van loot. No, hányan vagy? A kurva élet. Caution. Nem, bazd meg, hosszan kell nyomni. De semmit nem lát. Conference room security. De ez advanced. Ez baj. Na bazd meg. Remek. Hello. Bakker, hát már...
Megint fotómód is, mit csinálsz? Várjál, megbányászlak ám. Ez mióta sebett 10-et? Van valami buff rajtam? Vagy a robotok ellen 10-et seb? Megyek a basementbe, persze. Várjál, merre kell basementbe? Köcsög? Mármint, hogy váza? Váza? Hello? Pedig ezek crafting cuccok, ezeket nem akarnám kidobálni amúgy. Oj, már! Reloading? Hol vagy? Ott? Ki is lőttem sikeresen? Oké. Jó van, valaki meglátott, de már nem lát meg. Az a baj, előbb láttak meg, mint én őket. Olyan jók a látási iszonyok. Ott van. Ho! Sneak. Onyád. Hát ezt elbuktuk. Hol vagy? Mit csinálsz? Kapod? Kaptam skill pointot. No de mibe? Várjál. Jaj. Ez még nem. A pisztolba tudok. 10% a 60, az 66. De nem akarok a pisztol... Ja, várjál, itt akartam valamit. Stealth. Legyen ez... Ez legalább már ki lett maxolva. Ja, és még majd mostanában megint megéhezünk, meg szomjazunk rész. Nem! Positron. Exotic wood decoration. Kaja. Föl is veszem, mert az fog kelleni. Pia nincs. Tudom, én most abszolút vakon vagyok, hova kell mennem. Hát ez advanced, bazd meg. Ja? Ezek a kurva bávuk. Jó. No, mindjárt jövök, várjál már. Mihez gyűjtöm ezt a sok light particle fuse, mert izém az nincs, amibe kéne raknom. Mert a Nova Blast az a heavy. Find a switch. Demons? Megy a francba. What kind of demons? Ezek robotok, nem demons. Ez van kintről zárva. Halló. Trójai. Az mi? Ja. Daráló. Az nem... De várjál, és... Hát ez is advanced, az is advanced. Hol van a pince? De most... Ja, jó, várjál. Hát, ha ez segít. Aha. Subi-dubi. Istenem. Annyi light particle fuse van, Nova Light. 18, 28, 30, 46-ot sebz. A kurva.
Istenem! Tudtam, hogy ez lesz. Mi a f*** dobjak el? Jó, akkor nem kell ez a... Mondjuk a Nova-t ezt vettem föl most. A Nova ez se jött be. Ez a régionom, ezt eldobom. Mennyi vagy 141. Pff. Nova Light. Ez se kell szerintem. Van ilyen fegyverem úgyis. Ó, ezt eldobjuk. Nem dobjuk el? Miért nem dobjuk el? Ja, elsztórjuk. Lősz, nem. Jó. Ezek a sokak. Ettől féltem. Hát de... nem akarok nagyon... Jó, ebből eldobok 2. Le is esett. Oh my god. Ja, de... Ja, na, várj, és... Ó, hogy itt van egy lépcső, bocsánat. Azt nem tudtam. De jó, itt is. De inkább most lőjek le mindent, mint visszafele. Spooky. De itt már van villany. Itt már voltam. Snake Oil, ez mit csinál? Ez minden gyógyít, tök jó. Eszünk, ezt elrakjuk. Pia nincs már, megint az a baj. Really? Bocs. Ez kutya. Vagy ilyen, tudja a tököm mi az. De nagyon nem tud. Anyádat! Hess! Ez kellett volna először. Jaj, ne overencumbered me. Felvettem egy ilyen nehéz cuccot. Detected. Zöld detected? Végre barátok? Hát így már lootolni se tudok, az a baj. Ide később vissza lehet jönni így? Loot-ére. Loot. Akarom mondani, hogy itt vagyok. Igen, hello? So. Seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Let us. Mi az saláta? Van piád? Innálkám valamit. Tudom, hogy innék, de... Hűtő. De ez most miért lopás? És ez lopás? Oda nézza. De nem tudom elvinni. Nem akarod majd kipróbálni Space Engineer? Szerintem egy tök jó játék lehetne. Megvan amúgy, én azt megvettem, meg így ki is próbáltam, csak szerintem ilyen zsúfolt időszakomba próbáltam ki, mert annyi volt a konklúzióm, hogy az időigényes. Tehát azzal le kell ülni, és napokig. Visszavonva. Miért mondtad vissza? Jó, mindegy. Platina. De most ezt így nem tudom elvinni. Hopp itt.
Ez mit tud? Jesus! Jó, ezeket így végignyitogat, azt majd utólag elolvasom. Ti is a videót meg tudjátok pauzni. Dinner. Test of Faith. Silence. Spies. Girls. Surprising message. Jó, biztos. Steel. Videókazetta a rohadt életben. Hopp. Így. Nem lopjuk el. Mégiscsak a UC színeibe vagyunk itt, nem? Azt a vázát nem akarom kommentálni, ami ott volt. Ja, az ilyen, igen. Nem akartam viszont csak elment a térerő, mert nem vonaton kéne streamet nézni. Hát, én nem tudom, ugye én eleve a vonatos wifi-t azt meg se szoktam próbálni, mert szörnyű. Hát a térerő meg ugye nyilván suhansz át a antennák között. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? az aranyos. Harmless spores, you have my word, but hard to navigate. Hence why I was guiding you through the intercoms to restore the environmental controls. And release me. It is the sap of the tree that gives it its... well, perhaps not a topic for this exact moment. But I must know of the rest of the city. Does it still stand? Hát csak a spaceport. Right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, hmm? And the broadcast spoke of terrormorphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. So the UC requires information, then. On terrormorphs, presumably, hmm? Do I see this all clearly? Nagyon jól látod. Ho, ho, ho. Ez nagyon erőszakos, ő nem annyira durva embernek tűnő. The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. Ó, Istenem, mondja. House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. Hát. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them.
Ó, hát ez sima csiga. You have my word. Igen? Hát mondjuk, az meg óvatos. Jó, jó. Well then, I shall not fear. Please, follow me. Valóvollak, hova? Ja, a kód, persze. Várjál. Itt egy duha. És ez nem lopás, add ide. Mehetünk. Let's hope it still works. And there. Fura látni, hogy 2300-as években a 60-as évek technológiája, lyukkártyás rendszer. Papíron. Cyber retro punk. Neo. Milyen az a ruha? Mutasd csak. Gondolom itt van. Hogy néz ki? Na menő. Viszont elég szar a védelme. Nem baj, gyűjteménynek jó. Oké, és most? Várja, és most? Return to the Deputy McIntyre Interstellar. Nem volt ebben valami olyan, hogy ezt ki kell kísérnünk az embert? The Great Serpent guide your path. The affairs of House Varun are our own. They left. That is all there is to be said on the subject. House Varun committed itself to the armistice. This was said at the time to be the desire of the Great Serpent, and I do not believe the Serpent decides such things on a whim. So, when my brethren left, I remained, honoring the Serpent's will as I saw fit, as is the right of all his followers. It was tolerable, even pleasant, when my brethren were here in the embassy with me. We remade this place as best we could into a home we all would recognize. Our native flora, our iconography, our connection to the Serpent, they came with us. With my brethren gone, it has been trying. But the Great Serpent has always provided me a path in my darkest moments. Jó, ezt tudjuk ki a Great Serpent. Hello. Oké, jó van. És hol jártok a vonattal? Egyáltalán honnan utazol te oda Miskolcra? Amúgy, már ha nem titok. Nem muszáj válaszolni minden kérdésre. És nem kapok ide egy kulcsot, bocsánat, hogy így kiraboljam a vizet. Ez most ennyi volt? Hoppá. Ja, mondjuk most körbe tudok nézni, mert én ezt a részt nem értem itt. Ez mit tud? Ja, ez semmi. Itt lehet van egy rövidebb út vissza, mi? Lehet, hogy ez befele is lett volna, mi? Na jó. Ott. Oda néz. Increase sneak bónusz 1%, melee sneak 5%. Jöhet. Milyen jó, hogy benéztünk ide. Jaj, bocsánat. Neki mentem a valaminek az egeremmel. Így is ijesztőek ezek a vábok. Hello, te meg voltál, te meg voltál, te meg voltál. Jó fele jövök? Nos.
Itt megvoltunk, jó. Akkor ezt kipucultuk. Azt hiszem. Én ezzel, na jó, nem azzal, ezzel megyek, jó, legyen. És vajon first floor-ot jöttünk be, és mi lehet a second floor-on? Esályunk is nem titok, és 60 hagytuk el, már 5 perce. Hát akkor az már mindjárt ott vagytok szinte. Egerbe. Nem, csak... Ja, ez csak ennyi. Csak van itt valami jó cucc, nem? Például le lehet ülni. Hát ez semmi, jó akkor. Még lépsősens. Ó, te várjál, és ez mi? Nóka. Ráadásul nem is kevés, ráadásul nem is kevés pénz. Ide se jövünk többet, viszlát. Na, akkor most vissza kell menni a nénihez. Melyik a legcélszerűbb? Mondjuk ez. És itt csak fölliftezünk oda, ugye? Hoppá. Jaj! Ennyire nem akartam. Jó, bocsánat. Átugrottuk a fotocellát is. Cabinet Chambers. Oulala, unité de colonise. Itt a Howdy. Nem ez a... Ő a Howdy, nem? Nem. Jó, itt a parókás fiú. Hello! Captain, you're back sooner than... Oh, wait. Did you actually succeed? With Radcliffe? And Balmore? We're all in agreement. So the old man was still lurking around in there. Fine work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Yes, ma'am. Report to the Armistice Archives. Oda véletlenül betévedtünk, nem a múltkor. Nincs valami? Kaja. Mennyi kávé. Ebben a játékban annyi kávé, a világon nincs annyi kávé. Hello. Na jó. Felújítás hogy sikerült? Még ott voltam utoljára streamen. Hát félbe van. Félbe van a stúdió. Igazából, ha jól tudom, már csak a járólap, mond mi az, parkettát kell megvenni, azt hiszem már csak annyi van hátra. És akkor jó lesz. Csak még előtte majd kábelezések, meg minden. A gipszkarton, mert közben ugye azt nem tudom, akkor mondtam, mert hát szigetelés problémák vannak a falnál, és beázott a fal, és most azt így ilyen gipszkartonos megoldással orvosoltuk. Archives full of ordnance. It's not enough.
Az a része megvan. Ja, még ahhoz... Azt... Bocsánat. Még ahhoz kell még egy kis gittet venni. Gittet? Glettet? Jézusom! Nem megy ez ma nekem. Azt föstés, azt villanyt is közbe, aztán kész. Szerintem nyáron elkészül. Csak most ugye munka is van. Hál' Istennek. Both sides decided the time had come to bring the colony war to an end. So, the two parties came together to negotiate the terms of the armistice. Fleet sizes would be capped, mechs and xeno-weapons outlawed, and all research related to those fields would be kept under lock and key. Ez miért beszél britishül? Londonian. Secure the future. Hello. Ez egy freestyle-os. Ez meg egy úsz is. De most csórikány, két szemember itt van egész nap, és még beszélgetni sem tudnak vele a falon. Mi ez? We recall the cost of unfettered war. We stand as the bulwark of peace. Jó. Hello? Captain. Igen. Expecting you. Please approach the monitoring station and we will go over the rules. Az merre van? Ott. Hello? Hello? Igen? Welcome, Captain, to the archives. To proceed, you will need to deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. Okay. És hol a harmadik? Oké. Nem tök... bazd meg, megszomjaszt. Várjál, háttalálok, mert... Zugibó. Csak söröm van. Ne nézel ide senki. Ja, de van. Jó. És éhes is vagyok. Mindegy, dobok rá egy... almát. Már akkor is beszélünk. Jó, ez a italbótos blokkom véletlen, bocsánat. Egy. Hát... Ez a világ összes adata. Nagyon korszerű gépek lehetnek, hogy csak ennyi. Unit 18. És ezt honnan látom, hogy Unit 18? Rá sincs írva. Ja. Ennyi? Return the data. Én csukom be, vagy ti csukjátok be? Itt hagyták. Akkor majd visszajön. Nem kell elköszönni, hogy csokolom, meg vagyok, köszönöm, hello, és nem kapom vissza kis céduláig? Ez mi? Ez nyitva van. Be szabad ide jönni? Mi ez a kuplerá itt? Nehéz, elszáradt a növény is. Te. Tiszteleg! Pihenj! Viszlát! Most mi van? Itt a British csaj. Hello, van neved? Historian. Hello, Historian, nice name you have there.
De ezt most kinek viszem? Most nem lenne jó a Hadriannek vinni egyből, akit nem tudjuk hol van. Choose floor. Hogy ezt most kinek kell odaadni? Hát neki aztán miért adjam oda? Yes? What? There you go. Captain. Ah. Deputy told me what went down. Impressive work. Oh, köszönöm, köszönöm. If you'd be willing to Major. transfer the documents to the Major, she and I have been discussing what comes next. És? Azért ám. Time for us to start getting some real answers and figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Bejátszam ezt a Hausarunos csávónak az ígéretemet? Yes. It will be. Percival and I have done our damage. This is us starting to put some things right. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. Yes, The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. Me. The most important of which is getting you your citizenship. Oh. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Bocs. Hancba. De ma ittam 3 sört itt ebbe a játékban. Az alkoholista kapitány. Sorry, just Terrormorph attack. Semmi baj. I'm lucky to still be here. Ó, ez volt az előbbi Inaccessible. Megyünk sétálni, vagy a Romcheese parkba, piknik. Vagy mi lesz? Halló? Le ne ugorjál! Hallod? Azt hittem így csinál, szevasz! És? All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Oh, hát, fú. Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Sure, whatever. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Oh. The other item we needed to discuss. Igen. There's a member of the UC who's asked to speak to you. Oh. This person's in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terrormorphs. Oh. They'll only share it with you. They asked for you by name.
So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? Atya, gatya. Thanks, but no thanks. Oh. Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. És az az épület ott mi? Mennyi épület van itt New Atlantis körül? Na jó. De most kell oda menni, vagy most mi van most? Hova? Hol vagyok? Elevator. Igen, adjátok ide a lakást, várjál, mennyi pénzem van? Mondjuk annyira nem hiszem, hogy kapok lakást, de... Lesz itt lenne étel, tessék mondani. Staple gun. És takker. Materiel repositoire. És ez A07? Nem nyomtam rá, nem. De hogy akarok betörni, Isten ments. Hello. Oda néz. Kontraband, hallod? Mennyi helyen van az inventoriba? Hello, pillanat. Ez itt mi? WC. Na hát. Egy kis pillanat, lemegyek a Trade Authority-hez, eladom ezt a kis semmiséget, amit itt véletlenül találtunk. Hogy lenne a legegyszerűbb? Not station, of course. És... well. Nem citizen, hanem hogy well. Hogy ez le is visz, vagy csak oda visz? Ó, anyád. Honnan elteleportáltam idáig? Hova? Trade Authority. Ja, itt a barátunk. There are always about a million things to do, and I'm only one person. That makes sense. Hogy jutok el leggyorsabban a Trade Authority-be? Új! Mondjuk itt balra. És jó körbe jöttem, mi? Ajjajjaj. Itt vagyunk, ez az, ugye? Aha. Hello. Welcome to the Trade Authority. If you're here on if, however, you are here under, then I'm afraid you'll find nothing. Then my disclaimer doesn't apply. Please,
Let me know if I can assist. Of course, of course. Na, ez fura, hát ezt már lebeszéltük egyszer, nem? És ez hol lehet? Aha. Csak ennyit kapok. Anyád. Viszont lőszerek, tessék. Tessék. Azt nem adom. Várjál, hogy... Tessék. Nem adom el. Inferno. Sem adom el. Ez most itt lesz nálam végig. Köszönöm. Jaj, várjál csak. Hello. Várjál. Van valami jó lőszeret? Például ilyen nem van sok. Ilyen érdekelne engemet. Nem olcsó. Csak 102 darab. Akkor nem veszem meg. És ez? Samson's Art. Ezt viszont... Ez ugye egy küldihez kell majd. It has been a pleasure, viszlát. Hol a lift? Hol megyek itt ki? Miért ilyenek az ikonok, mintha még nem lettem volna izébe? Soha. Itt. De én voltam itt. Mondjuk itt nem, de... Itt nem. De volt? Ne, igen, nem. Hey. Jakes. No. Helyzet. Most föl, hova megyek? A subsection 7-be? Bele? Oda? Bocsánat, elnézést, nem akartam. De ez egy börtön? Vagy mi a... Logging authorized entry. Unsealing access. You may proceed down the corridor. Köszönöm. Hasszám. Au. Pufám, az ott az ajtó. Jaj! Az becsukódott. Welcome, Captain. Please, come down and approach the intercom. Mindjárt jövök. Mindjárt aprócsolom az intercomodat, csak... Szoktam lemenni a lépcsőn.
Mindjárt jövök, mindjárt. Csak nyugi. Ez ilyen szerver szoba? De itt semmi. Még update-elnek a szerverek, semmi. President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get. Jaj, bocsánat. Do you know who I am? Hogy ne tudnám. Tudhatom? Nem tudhatom a francba. You do look sort of familiar. Nem is hasonlít a Adrianre. Given the amount of security, I'd say you're someone pretty important or dangerous. Perceptive. I like that. I'm Francois Fanon. But most know me as Végigjátszás. I was an admiral during the Colony War. One of its great villains, if you believe the slates. I was to be executed for my crimes. But the previous regime deemed me too valuable to simply discard. So they put me here. A sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. So, what'd you do? Lucy has been lying all this time. That's too easy. One final act of rebellion by the leadership that lost the Colony War. The trial was authentic. I faced tribunal with dignity, but my execution, staged. A lethal injection that was anything but. The cabinet at the time, long gone now, wished to keep me on as an advisor. And considering the other option, I was in no place to refuse. So I elected to trade my freedom for my continued existence. But such is the life of a soldier. Ó, ha meg ne sajnáljalak. És most? Jaj, de nem mond... To warrant my execution. The official charges I faced after the war were twofold. The first was the destruction of civilian ships during the Battle of Cheyenne, a battle during which those civilian ships were actively attacking my fleet. The other was ordering the bombing of the Londinian spaceport to halt the spread of the Terrormorph outbreak there. The city and its citizens were lost, but countless others likely saved. And for doing what was right, I was put on trial. And my life irrevocably changed. De hát én most ezt a felsőt nem akarom. Captain, please. There are no clean hands in galactic politics. We all do what we must to keep ourselves safe. Which, right now, means finding a way to protect the United Colonies and beyond from additional Terrormorph attacks. An effort you and my progeny Hadrian have already made impressive progress on. And I'd like to help, though I am curious. Has she shared with you the nature of our little family? Oh, yes. Did she? So willing to trust Hadrian. I never did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established.
and was given all the finest training to support it. And she excelled. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. No. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the colony war. With quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. Istenem, én vagyok a lóti futiait mindenkinek. There is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orlays. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic lines of research. Mech weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him, however you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. You can certainly try, but the man's been out there 20 years. He's likely gone feral by now. Easier for all if you simply blow up his ship and be done with it. Captain, your files indicate a track record of unlikely successes. It is my genuine hope that, perhaps down the line, you might become a part of our team. And this might be something of a tryout. És what if, hogyha én nem akarok willing to be a part of your team? If that's what you require to sleep at night, so be it. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria, Wolf System. There's a star station in the vicinity, the Den. The head of the local vanguard, one Captain Marquez, should be able to help you find our man. Speak to Deputy McIntyre. Miért beszéljek én ő vele? Vajon az érdekes? Identity verified. You may proceed to the exit. Kösz. Hello? De nekem úgy mégis milyen információ kéne ettől az embertől, de komolyan. Kill for a cup of coffee right about now. Hát, én is. Okay. Hello. Captain, did your meeting go well? I hope it's clear now why we needed you to agree to all the secrecy.
Surprised me too when I learned it. But the prisoner has proven useful over the years, and kept far from any major decision-making. But I do think it's worth re-emphasizing. No one else can know about this. All right? The Major doesn't have clearance for this sort of information, and she certainly doesn't need a distraction from her current, very important work. Which is why I need you to keep this to yourself. Oh. Short of jailing you? No, you're right. But in this moment, I think it would be a big mistake to tell her. Though I presume he didn't call you down there simply to discuss his daughter. Dr. Reginald Orlaise? He's finally found him. Of course, killing Orlaise is completely out of the question. But bringing him to justice... He's been on the lam for years. That'd be a huge win for the UC. What's being offered in return? Really? He found the members of the research team. We'd already initiated a search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he just gave us that information. Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you make every effort to bring the man in alive. Now, was there anything else you wanted to discuss regarding your meeting? Trusting the man downstairs would be a mistake. But I don't think you need to be too concerned. This is far from the first name he's handed over, and all previous missions went off largely without a hitch. So while I'd certainly warrant caution, I think you can proceed. The Den? It's a star station, orbiting Wolf, the second star station actually to bear that title. The first one was blown to smithereens by House Varun during the Serpent's Crusade. The place has always acted as a remote strategic hub, primarily for repairing and refueling UC military vessels. But because of its distance from the rest of the UC, things there have always been a little more lax. Patrols included. I can think of worse places in the galaxy for a criminal to hide out. Then I'll bid you good day, Captain, and remind you of the importance of discretion. Meglátom, mit tehetek, szavasz. Itt mik vannak? Ez mi? Ó, micsoda kaják. Na jó. Excuse me. Most irány a Döden. Döden. Csak... Ja, de hát úgyis a hajóval megyünk, gondolom. Ahaha. Oh. Könnyítettünk magunkon. Én ezt is elrakom. Nem, ezt rakom el. Meg ezt. És ennyi. Hogy állok? Skill point? Semmi. Jó. Mentés. Fontos. Fontos a mentés. Nagyon fontos. Jó.
Na, túl vagyunk a 2 órán, ez jó. Akkor itt megtördeljük a streamet egy kicsit. Ebédszünet, kinek mi, hogy, pisi, kaki, kávé, séta, bolt. Várjál, megjött a csomagom. Hát nem jött még e-mail sajnos. Na mindegy. Folytatjuk innen. Ha tetszett a dolog, nyugodtan fel lehet iratkozni, bátran lehet írni a chatre, amúgy látjátok, Bear Gameplay-el és a vonaton beszélgetünk, mármint, hogy ő van a vonaton. Én meg beszélgetek. Így van. Még jelentkezünk. Lehet ma. A csomagtól függ sok minden. Majd elmesélem. Jó, köszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok! Tali. Később.